Toyota Noah 95 model. Ayan, oh. I-restore natin yan. Yan, oh, lubog, ang lalim. Sobrang luto, pati headlight, pati foglight, lutong-luto na, naninilaw. Yan, oh. Puro mga naninilaw. Lutong-luto pintura, talagang nabilad ng gusto yan, oh. Pati yung mugs niya, ayan, oh. Kinalawang na. Pati mga salamin, puro kakapal yan, oh. Grabe, oh. Sobrang nabilad sa araw. Ibang klaseng pintura na, oh. Nagbukol-bukol na talaga, eh. Ayan, oh. Biyak-biyak yung pintura, lalo dito, oh, sa bubong. Labas na yung bakal, kinalawang na. Tapos ito, laki na, lalim, oh. Tinalunan yata ito ng mga bata. Ayan, oh, wala sa align yung hood niyan, eh. Papagandahin natin yan, binaklas na natin yan, oh. Restore natin yan. Toyota Noah 95 model. Salamat, guys.